तू पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं সেদিন কেশবদের এই লাইভ প্রোগ্রাম দেখে সত্যি খুব ভালো লেগেছে। তার মধ্যে এই সাইয়ারা গানটা আরও বেশি ভালো লাগছে। তোমাদের সাইয়ারা গান কি ভালো লাগে সেটা একবার কমেন্ট করে জানাও। আমার তো সব থেকে বেশি সুন্দর আর ভালো লাগে।